نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى تنيالو الحمد لله ننكلف لنيننا أنياك سوالا أنياك دوميننا كرا صلى الله عليه وسلم أي سلون كفو أني لسبب من توتو سليلا نبي دوميني كأنياك دوميننا أنياك سندو سليت لسبب anye nimbeke sawa la anye nimbeke duminina anye nimbeke sili nyaga nyaga la kanjila ja sili nyaga nyaga minteddo ala sobunda kono alhamdulillahi rabbil alamin sili bana sili yeret le sababana slama usawani me vakansi kelo be vakansi la sili kelo bo ka sili yoro lo mako sing folo
mais en même temps anya donc afoko Allah Ta'ala benanye sangani wati be akamele ka belebelo beneni ka ekanka ankorosi neni ebe na nyong barobi Allah Ta'ala kuma kam belebele dola kada kan silama wati be anklo anye tana e kalanso anya anye fereke ka to abe fenulaje abe nafasor femunu la jalila anda anye fereke ka do yorowla anda be kisi soro kuma minula anda be here soro kuma minu folila o ko soni Allah Ta'ala sona amena do Allah Ta'ala kuma kam belebele dola hadisi kudisi kono ala karabe kuma kam lakali kabo Allah Ta'ala yoro alhamdulillahi rabbil alamin ni hadisa adogonin teslama foila hadisa ni rete hadisa kuraye bi ambulo an kuma naka me hakilla jigi koni obe mu'minu nafa an abi dharr الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى صحابة بلبلدو نبي فامكو أبو ذر الغفاري alama Allah Ta'ala diyanama alele kan kuma kan lakali ka bo dan fun ka son herma yoro ala ka rasulullah sallam regardons un peu comment les sahaba obe kuma ta ala kara fe tumado ala kara be ni fo nya domi sallallahu sallam o sigini ne tume wala ma tume tamane la wala ma ayo soro kewali doli la kira tume ni kuma fo domi ma chama ni kuma lame do sela ka Allah tanga ka dugusi kira ya fo chomi do yara be sa fo la fo chogo berla men la nyinu be ta ka la nyini kele Abu Zarri o ye sahaba mi yeni kuma la kali kabo ala kira la anya laje kuma ni mena la kali kabo ala lela jode bena Allah Ta'ala kuma kan la kali aka chide Muhammadu ka beni kuma kan la kali sahaba menu be kerefe olu fana kuma la me kuma be se an ma chodi mogo minu ya me ala kira la sallallahu alaihi wasallam olu le bena na kanani kuma la kali ka fo alala anye ni me kira la sallallahu alaihi wasallam kira kota donc fo kana kuma se awma akodi ko ala kira ko neman kisibaye ko Allah Ta'ala ko nimbola ala de yoro ko Allah Ta'ala ko ya ibadi inni haramtu az-zulma ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهديكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا الحمد لله رب العالمين أني حديثان دمنا حديثان كجا ما أما كوبي كما كان دمنا من لاني حديثالا حديثان من دمنا على تعالى يا يراكا فو على يتونيولي حرام يا يركوما أبانا فانا كتونيولي كحرام أدمادون نيونچه كانغانا نيونتونيو أنكا ولاداتو كامبي ala ya yarana ka fo ko ambebe filile la fonale ala ka mami kanda kabla kanda slaga kwanye kanda nyini Allah Ta'ala fe ala ya yarani hadisa la kwambe kongoto fonale ala ka mami la domini anye domini nyini Allah Ta'ala fe abina la domini Allah Ta'ala ko kwambe la kafoni fariatan fo ibolo fanin tambolo setanye ka anyere datu
foni Allahu Ta'ala ka mɔgɔ min fariya ni donfaniw ye an ye fariya ɲini Allahu Ta'ala fɛ fariya bɔ ɲini Allahu Ta'ala fɛ ni kuma bɛɛ bannen kɔ an bɛna don bonda min na o le bi an ka walagada ye Allahu Ta'ala ko ya ibadi ne Allahu Ta'ala ka jɔnw innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar ko ne ni aw an bɛ foti la su ani tile an bɛ Allahu Ta'ala kota la su ani tile an bɛ Allahu Ta'ala sɔsɔ la su ani tile wa ana aghfiru dhunuba jami'a Allahu Ta'ala ko ale Allahu Ta'ala de bɛ julumu bɛɛ la kafoni yafa a ma kɛ komi Ala b'i lasula julumu kɛli de la dɛ k'a yira ka i la i ye adamaden de ye k'a yira ka i la i sen julumu i bolo julumu i sufɛla julumu i tilefɛyɔrɔ julumu Ala ko k'a b'o dɔn i ka ko la ale Ala bɛ tila k'a f'i ye ko ale Allahu Ta'ala de ye julumu bɛɛ la kafoni yafa mansa ye a ye mun ɲini fɛ fastaghfiruni aghfir lakum julumu yafa ɲini Allahu Ta'ala fɛ Allahu Ta'ala ko k'a bɛ yafa i julumu ma alamɛdɛ a ma dan o ma a ko adamadenw innakum lan tablughu durri fatadurruni a kana kɛ adamadenw kɔnɔ k'a fɔ ko anw bɛ se ka ko kɛ Ala la min bɛ Ala tɔɔrɔ ni anw banna ka Ala bato k'o bɛ kɛ tɔɔrɔ ye Allahu Ta'ala ma an y'o miiriya bɔ an kun na ni jotigiw ye Ala neni a bɛ digi silama ɲumanw la mais o tɛ foyi kɛ Allahu Ta'ala la ni mori dɔw bɛ yen minnu ma sɔn Ala ko nin ma minnu dannen tɛ Ala ko la n'o ye Ala neni ka Ala jɛbɛ ka kumakan koron bɛɛ fɔ Allahu Ta'ala ma nin tɔɔrɔya foyi tɛ se Allahu Ta'ala ma aw tɛna se la ka fara ɲɔgɔn kan ka ko kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ kɛ tɔɔrɔya ye Allahu Ta'ala ma e bɛ mansa ye n'a denw ye ko kɛ a bɛ mɔnɛ e bɛ mansa ye a ka jamana la ni jamana kɔnɔdenw ye ko kɛ ko min bɛ jamana nɔgɔ mansaw bɛ mɔnɛ mais Allahu Ta'ala k'i ma anw tɛna se la ko le kɛla an tɛna nana ni fɛn de ye an tɛna ko le kɛla an ka ɲɛnamaya la min bɛ s'a to la adamaden yɛrɛ b'a fɔ ko ne yɛrɛ bara Ala tɔɔrɔ bi n ye ko kɛ Ala la tuɲa na ko min yɛrɛ gbala Ala la ko min kɛni bɛ ka Ala tɔɔrɔ Allahu Ta'ala ko o se tɛ aw ye a si tɛ se ka ne Allahu Ta'ala tɔɔrɔ aw tɛ se ko kɛla ko min bɛ ne Ala tɔɔrɔ ne le ye danbaga mansa ye ne le ye aw dan tuma dɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ ɲɔgɔn tɔɔrɔ aw bɛ tɔɔrɔyaw lase ɲɔgɔn ma mais aw ka tɔɔrɔya fosi tɛ se la ne Allahu Ta'ala ma a ma dan o ma a banna ko di walan tablughu naf'i fatanfa'uni a yɛrɛ fana tɛ se ko kɛ la ko min bɛ nafa lase ne Allahu Ta'ala ma ni ne Ala bɛ sawa k'a fɔ jɔnw ye nin kɛ ne ye o ye privilège ba kɛ ne ye o ye nafa lase ne Ala ma o ye ne Ala sɔn fɛn dɔ la Allahu Ta'ala ko anw tɛ se ale Allahu Ta'ala nafa la foyi la ale Ala karini bɛ anw ka ko bɛɛ la ka fɔ ni ma souvent ni hadisa yɔrɔnin nin a ka kan ka adamaden bila taasili la ni adamaden banna seliko ma ni banna sundo ma ni banna jakabɔ ma ni banna hiji ma a kana k'i kɔnɔ k'a fɔ k'i ba min kɛla nin ka Allahu Ta'ala bato k'o kɛtɔ sababu ye ka tɔɔrɔya lase Ala ma ayi i miiriya b'o la a kana k'i kɔnɔ k'a fɔ ko e kɛtɔ ko ɲuman minnu kɛla a kɛli ka saraka bɔ ye wa a kɛli ka ɲumanya ye wa k'o bɛna kɛ sababu ye ka nafa dɔ fara Ala ka Alaya kan la Allahu Ta'ala karini bɛ a ka danfɛnw ma ko bɛɛ la Allahu Ta'ala b'a yɛrɛ wasa se mansa don kɔnɔnafili tɛ mansa min ka donni na mansa min yɛrɛ k'a yɛrɛ wasa a ka kɛwale bɛɛ la donc anw tɛna se la fɛn kɛla min bɛ Ala nafa an yɛrɛ tɛna se la fɛn kɛla min bɛ Ala tɔɔrɔ i tɛ se ka Ala nafa i tɛ se ka dɔ fara Ala ka masaya kan a ka masaya dafani de ele nana o sɔrɔ ye de e bɛ sa ka Ala to o la a bɛ tila fana k'i lakunu ka a to a ka karama ni bonda kɔnɔ on n'y peut rien tu ne peux pas faire du mal à Dieu même si nous injurions Dieu nous insultons Dieu a tɛ foyi kɛ Allahu Ta'ala la n'an bɛɛ ko k'an tɛ Ala ko la a tɛ foyi kɛ Ala ma
a tɛ dɔ bɔ a ka masaya la a tɛ dɔ bɔ a ka funiseriya la o yɛrɛ tɛ dɔ bɔ ala ka hinɛ la o yɛrɛ tɛ fosi kɛ Alahu Taala ka masayaba nin na Alahu Taala ko a bɛna nɔgɔ bɔ kuma yɛrɛ la a bɛna kuma nin latigɛ adamadenw y'a lamɛn pour une bonne fois Alahu Taala ko ya ibadi ne Alahu Taala ka jɔn ne ni e ko don law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم Alahu Taala ko an y'a lamɛn kosɛbɛ law anna awwalakum fɔlɔmɔgɔ minnu tɛmɛna aw ɲɛ k'a damina an fa Adama ka maa minnu tɛmɛna anw ɲɛ an fa Adama n'a ka mantonw don wa Nuha n'a ka maaw don wa Idrisa n'a ka maaw don wa i miiriya bɛ ciden na n'a nana ka na communauté dɔ ma fɔlɔmɔgɔ bɛɛ sans exception wa akhirakum ani aw maa laban dunuya laban maaw min ye Alakira Muhamadu ka mantonw ye c'est-à-dire k'a damina fɔlɔ la fo kana se a laban na a fɔlɔmɔgɔw a n'a a mɔgɔ laban wa insakum wa jinnakum a adamaden bɛɛ k'a damina an fa Adama la wa jinnakum a n'a jina bɛɛ k'a damina setana la setana ye jina le ye ani setana misɛnnin bɛɛ minnu yɛrɛ kɔnna ka na dunuya ɲɛnamaya la anw ɲɛ fɔlɔmɔgɔ adamadenw fɔlɔmɔgɔ jinaw fɔlɔmɔgɔ adamadenw n'a jinaw laban adamadenw n'a jinaw ko ni nin bɛɛ la kafoni farala ɲɔgɔn kan ni nin bɛɛ la kafoni ye pouvoir di k'o ka alaɲɛsiranya ta k'o ka alaɲɛsiranya kɛ komi ballon k'a di mɔgɔ kelen pe ma bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ o bɛ kɛ maa ye maa min ka limaniya ka bon dɛ anw bɛɛ la kafoni y'an ka alaɲɛsiranya ta k'a di mɔgɔ kelen ma o ye kɛ mɔgɔ kelen dusu la ma zada dhalika fi mulki shay'a ala ko k'o tɛ fosi farali ka masaya kan si le monde s'associe se regroupe minnu kɔnna an ɲɛ maa labanw maa minnu bɛ siran ala ɲɛ bɛɛ ye na ka alaɲɛsiranya sinka dɔ ma ka alaɲɛsiranya di dɔ ma a bɛɛ kɛtɔ tigilamɔgɔ ye la k'a fɔ ko nin ye maaba ye ka d'a kan limaniya bɛɛ ta la ka d'ale le ma ala ko hali n'o kɛla o tɛna dɔ farali Alahu Taala ka masaya kan ne ye fɛ an ye lɔ nin yɔrɔnin na o kosɔn i ka limaniyaba i ka alaɲɛsiranyaba i ka batoba i b'a kɛ i b'i yɛrɛ le nafa a la dɛ kiyaman don ɲɛsigi b'i ma kɔrɔna min ye arijinɛ ye arijinɛ bɛ Alahu Taala bolo ala yɛrɛ mako t'a la jahanama bɛ Alahu Taala bolo Alahu Taala mako t'a la i kɛtɔ Alahu Taala batola ni alaɲɛsiranya min ye cɔ i ɲɔgɔn alabatola tɛ yen hali ni dunuya bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'o ka alabato di e ma ka fara i ta kan Alahu Taala ko i ɲɔgɔn jɔn seniman tɛ yen i ɲɔgɔn alaɲɛsiranya jɔn tɛ yen o kana k'i ɲɛna k'a fɔ k'o kɛtɔ sababu la ka dɔ fara ala ka masaya kan dɛ non ala n'a même pas besoin de ça si nous sommes croyants nous sommes des croyants nous sommes croyants pour nous-mêmes l'être humain tout ce que nous allons faire dans ce bas monde là a nafa foyi tɛ se Alahu Taala ma et si on dit à un prisonnier n'a fɔla kasoden dɔ ma san 10 ma k'i don kaso la i ye san 6 kɛ a fɔla kasoden ɲɛna ko a y'i jija ka baara kɛ san 6 tɔ min to la n'a banna baara la joona a ka kaso bɛ ban bɛɛ b'a dɔn nin kasoden b'a dɔn k'a fɔ baara min kɛtɔ ale bolo teriya bolo ma k'a ban ale ka liberté b'o le bonda kɔnɔ donc nafa b'ale kan f'a ye baara kɛ de donc an y'a bila an kunna k'a fɔ anw tɛna se la ka ko le kɛ an ka ɲɛnamaya la min bɛ dɔ fara ala ka masaya kan ala ka masaya ka bon danfɛnw ka baara ɲuman tɛ se a ka misɛn a yɛrɛ tɛ gbɛrɛ a la Alahu Taala banna ko di adamadenw k'a damina fɔlɔmɔgɔw ma ka taa se a laban ma a adamaden n'a jinaw bɛɛ kanu ala afjari qalbi rajulin wahid minkum maa min ye maa jugu ye ka tɛmɛ bɛɛ ka dugukolo kɔ kan criminel do assassin do juguman tɛ dugukolo kɔ kan juguman min a ma min kɛ ye tiɲɛnikɛla bɛɛ ta dugukolo kɔ kan a jinaw ni a adamadenw y'olu bɛɛ ka tiɲɛni ta ka installer adamaden kelen na
tous les criminels qu'Adam na dunya dan fo sise a adamade na jinaw yo lu be ka tieni di ma kelema Allah Ta'ala ko fanante fosi boale ka masayala abe fe ka mira kana ambeye ban wala ma anka ban eta se degré la mo kelen pe ka degré tieni na abe komi dugukolo kan tieni kala be ka tieni ale ka degré be olema ana koko te foi boale ka masayala. Si vous voulez là devenir tous des criminels, si vous voulez là devenir tous des assassins, si vous voulez là désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit que ça n'a absolument rien à voir avec lui. Ote fo si bo Allah ta'ala ka masayala. Allah ta'ala bana ko di ya ibadi ene Allah ta'ala ka jon law anna awwalakum wa akhirakum وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته الله تعالى كو فولمو مثال يبال يتي سادي الله veut tellement parler qu'Adam na dunya dana dan fen folo minutumi fo kana se dunya laba a Adama de na jinaw ni an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka wuli bere kelen na an bɛɛ yiri dɔ min na laɲini jumɛn kosɔn an bɛɛ ye fara ɲɔgɔn kan ka Alahu Ta'ala wele ɲɔgɔn fɛ miiriya min bɛ an na hami min bɛ ne la jɔrɔ min bɛ ne la miiriya min bɛ e la hami min bɛ e la denko min bɛ e la furuko min bɛ e la garijɛgɛko min bɛ e la jangaro min bɛ e la duniya laba mogo ni folo mogo a adamade na jinaw bɛɛ ye fara ɲɔgɔn kan ka jɛ k'ale Alahu Ta'ala wele Alahu Ta'ala ko fa'a'taytu kulla wahidin mas'alata ko ale Alahu Ta'ala bɛ ɲiningali la kelen-kelenna bɛɛ ka haminako nɔgɔya a bɛ ɲiningalikɛla bɛɛ sɔn a ka ma ɲiningali la o tɛ foyi bɔ ale Ala ka masaya la. Si nous nous mettons ensemble, que ce soit les djinns, avec nous les humains, ensemble, on vient tous, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun demande à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il veut. Chacun expose ses soucis. Chacun demande Dieu, je veux ceci, je veux cela. Et Allah nous dit qu'il va exaucer tout un chacun. Qu'Adam n'a dit non, Adam adoma. Ni erete fosi bo Allah ta'ala ka masayala. Abe bela ka foni ka soni fendama ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr. Mesigi kanya kan yoroni wala kanya doni. Koni ambe farala nyonka. Jinaw ni adamado ka Adam na folo mogo fa laban beye ala dali jorona ko ni hamina ko la ala ko ka be beta dama o era dinin ko o te fosi bo Allahu Ta'ala o misaliya be komi ni ka misani takati lo kojila baji ebe misani turu jila ka ban ka misani nabo jimin keto sela misani mawe est-ce que be dobo baji ka baji yala wa est-ce que be dobo koji ka koji yala wa la e mo mi yara tala ko la atala plage la asina ka abolo do koji la ka koji ta ka bon ayere kan koji min boti kan ye ki yero ko nayi ni le bani ko la sa ki ka fani do bi ni ko do ka koji to yala est-ce que jimi e ya ta ka ki yere kani est-ce que o ka dobo koji ka koji yala wa la kumate ye misani ta doro ka misani bla koji la ka ban ka misani nabo ikato misani min labola oye koji min seto amawe est-ce que oye koji nyeno koyo ala be fa ko le fiye ale ala be se ka abela ka foni ka wole li fen dawma aba wole mina abe beta kiye o tale ala nyene foye o yerete ale ala Ta'ala ka soni fen la foye ayere fonante foye boala masa ala Ta'ala masa minko dunia nafolotigi tei dunia masa tei
ebeta dunya masa min dali ko yena ma wati gbere yena yesama abesinka finyina ko ele lobo ni mi ka dali la de mais Allah taala fay o tey ibale wele wati be ibe se ka le wele wati be ibale wele sangani wati be jina ba wele chogo mina islamo adama de islamo ba wele ni chogo de la donc Allah taala be beta dima be beta ki misali ya fitini ta doron alaka soni na ibe alaka masala segi ama adama de ajino ambebe fonyo samana ebi ka shamuru lebe fonyo samana ebe tamana kene mebe fonyo samana adama do mbebo nyama jino fana menene killa ni chole la mais yala est-ce que on me fonyo minu samana ni dobo ala yere ka masala wa la de minu bo bamso kono ni ala be kanka o gardiya ko to baw kono est-ce que ni dobo ala ka masala wa la daili memi ni ala ya soro no ya anwe bi ebe nasongo soro sinita soro ibe bi ibe dumi dunga fa ke bi iye fali min ke bi est ce que yo dobo ala ka masala wallah oko ima soro sini dunya be yere e ke sanshi ma soro est ce que obe dobo ala ka masala wallah abe fe ka mira ka neni awla aka foni seria dans lombalili ale Allah taala ka soni ole kaboni soni be ale Allah taala ka se ole kaboni se be slama ni kuma ni be kofe menanga temu na bosise temu ma membolo bi ni kuma be kofe wati do la temu me ke sujet damnala mais wati do la on ka temu yere be ke sujet la banila nini kuma bana fola neni eye wallahi kuma barete tuni ka fodoro ja Allah taala de se mansay jalele soni mansay jalele ni weleli kaka ja adama den kakan ka Allah taala de wele jamma kakan ki imiriya fo ala de ye jamma kakan ki ka susi di Allah taala de ma jamma kakan ka ala ka kelenya le sabati du sukuna jamma kakan ka son Allah taala kelende ye ka fo kwa le kelenye halele be se kubela tawhidu de eti tawhidiye munye ka ala ka kelenya sabati nimin ko ala de be se ale le ba di folo mogoma ale le ba di diala bauma ajina ni a adamado ni beka gardiya be ala de bolo neni e kakanka somuma danfon te se foila danfon la rafondo ala taala de kam masaya da fani me ala de on dan ale le fana me on ka ko don ale le on ka ko tigiye awle le be on ka ko fana latiye meni on kan ni bonya ni beboy kuma min fola ala taala bolo ni kani kuma bela kafoni ye ka toy ko karama sera be se ka an gardiya ko nyana bo ko adama den do be se ka ne bonjoro na ko la salama ni yoro ni kakan kan ni ibla tasilila de Allah taala ko ya ibadi ni Allah taala ka jon innama hiya a'malukum uhsiha lakum adama don min kofolani ni ne aw ka baraw ye ne alabe aw ka baraw jate ka fo aw ye ka klafana mena aw nomne mena aw konte bo ka mon aw ka baraw la amada o made abana kodi mena banka aw sara aw ka bara minu keto aw bolo ka di aw ma amada o made kodi faman wajada khayran falyahmadillah ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه الله تعالى كما داتونولي كما نببانا فلا دمدني اسيد مي فرنسي تولو يامي ebe afriki tolo yame kusebe ale ala kele ne bese ale ala kele ne ba latige ni adamaden kan kuma kanye ka toy ala ko kabini kontebo ikabaro bena flabulo asebeto abulo ikabaro fana resultat da fani me dima kiyamando koni mo mi resultat nyuma ya yere bolo ko ye ala tano muna parce que o ye ala kuma kam me ka to ala ko ka yere di alama meni mami ye fembere ya ka bara sebela mini ni tekelenye ni ye juguma ye ka resultat la ikana ma shi jalaki
yi yer kun kelen pe jaraki muna parce que tolo ye Allah Ta'ala ka tawhidu me ya ka fun seriya me ima se tolo Allah Ta'ala ko isona ka to inni diane ko le ko kaliman ya ko madi ambela ka fun ma Allah Ta'ala bolo ala mo kala ame Allah Ta'ala dali souci be slama menuka souci ka jude épreuve belem islama menuka épreuve ka jude surtout ado yere be yere malo be boala nyami ay épreuve do be ame to yanka parce que kuma do be ni ba fo mo do na yilame je tiens vraiment à suite de la dernière émission sur la prière. J'ai pas compris quelle émission sur la prière. La jarabili do be nabe adamadenka ele me mena kana ladi fayi ele lameni la tangali lameni ne. Parce que la personne se voit dans son épreuve. La personne ne sait pas quand est-ce que ça va prendre fin. Et tu dis à la personne que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide tout. Est-ce que cette personne, en t'écoutant, en regardant, en faisant face à ses propres problèmes, est-ce que cette personne, réellement, est-ce qu'elle a cette foi-là pour comprendre ce que nous venons de dire? Je prends un exemple encore. Je prends un exemple un peu partout dans le monde entier. Une femme ou bien un homme qui est dans un mariage, la femme, elle n'arrive pas à enfanter. Elle a des sérieux problèmes. À l'hôpital, on dit non, c'est impossible. Elle ne peut plus enfanter. Elle est là, elle est découragée de la vie. C'est tout à fait normal. Le rêve de toutes les femmes, c'est de se voir dans un mariage, c'est d'avoir des enfants. Mais elle, on dit non, toi, tu ne peux plus faire d'enfants. Et cette personne, quelle que soit sa foi en Allah, un jour, elle va relâcher un peu. Mais pour faire remonter la personne, il faut que la foi de la personne soit forte. Soit forte. C'est vrai, la personne a la foi en Allah, la personne prie, elle fait beaucoup d'escars, elle fait ceci, elle fait cela. Mais souvent, ça la touche. Je comprends, nous sommes des humains et c'est normal aussi. C'est normal. Le prophète nous dit Al-Iman yazid wa yanqus. La foi, ça augmente et ça diminue. Ça diminue, ça augmente. Wati dola limania be bonya, wati dola limania be maji. Jorona komunu bileka. Stress ni mikala afanga kabo. Do kod mane bi deme. Wallahi wajibili la même nous be keli bolo nincho. Akuma kan uta yemiri amason. Ko Allah Ta'ala ko al ni dan fen be farala nyon kan ka ale Allah Ta'ala wole ale Allah Ta'ala be ka woleli dima ko te foi bo ale ka masayala ele kan ka lon ka fo ja ne be den ko minani ala be den dine mo te foi bo ala ka masayala na era fana ma dia o te foi bo ka masayala ne kan ka mu famu ya ala kanin kele kanin mafle kan la jarabi kan ka kewalu mafle mena ni kobla bonda jmana iyere la sawa ikana na miriba ke dunya dante den soroye sayabe adamado kan nyana mayala ni nyana maya ko fe sayale nato do ini mun keli ka kan wati nyona la ka tasi ka miri ka don ka fo alala jalla jarabi li gbele yala nyanya neka kan ka munke kala jarabilu kumbe ole sabari isabari neba isabari yenin tani alai yenin tani limaniye fara idusu kasila fara miri bakela fara ire stressela ire ka sokono ichere baye ka fo alala miri yabe nyini ka kokila susi nin toy ire seniya ka boni susi la ya don ka fo kotigi de Allah Ta'ala na fulu magasan babulu don babulu ale ala le benin bedi adama dima na ma dima wati mina ebe na tourner fibiti yere ala sobonda kono ame ala dalika neni au tanga ma ala mo kera asusi nyona be ambaden chama kambi tunka ko flabe ni ala Ta'ala ko no ya slamai na ko no ya tungaranga deni aka herbaki
harjige folo tungana ole kɛnɛya ala ma kɛnɛya dilan bɛɛ ma a filana an bɛ wali jamana minnu la n'a ye tubabuw ye o ka sɛbɛn min m'a to ni sigi bɛ sɔnɔya i ye o ka jamana kan i bɛ se bɔla i fɛrɛ ma i bɛ se taali faso la i bɛ se ko bɛɛ kɛ la ni ala y'o fana nɔgɔya silamɛw ye tunkan na ala ye hɛrɛba kan ye mais ni ala m'o nɔgɔya i ye fɔlɔ ne b'a dɔn k'a fɔ a ka gɛlɛn ne b'a dɔn k'a fɔ situation minnu le a ka gɛlɛn e bɛ se kumana ni mɔgɔ ye k'a ye sabari a ye limaniya ta o b'i le yɛlɛ su ni tele e bɛ taa ka taa bɔ i ba ma i bɛ taa ka taa bɔ i fa ma ele b'i diyanen k'o kɛla ale yɛrɛ siginin bɛ yɔrɔ kelen ko ale tɛ se bouger la hali n'a fa sala a tɛ se bɔ la hali n'a ba sala bɔli bɛ gɛlɛya hiji nafolo b'a kun k'a tɛ se bɔ la kuma bɛ se kɛla n'o ye cogo di k'a lafaamu k'a dɔn k'a fɔ min lani ma kan k'a fɔ a y'a dɔn k'a fɔ Alahu Taala de ye nin la kan a bɛ so faamuyala ni mun ye o le limaniya ye n'ale de bɛ adamaden bolo ala y'i ladiya mais n'a banna dɛsɛla adamadenya ko ko la i b'a ye k'a fɔ adamaden bɛ disjoncté a bɛ sila bila hakili bɛ tiɲɛ miiriya ɲuman tɛ n'a la miiriya jugu le bɛ n'a la parce que hali ala ko yɛrɛ a bɛ si k'a la parce que a bɛ sin ka ala sɔsɔla dɔ ye dɔrɔn o bɛ ala le sɔsɔla waati bɛɛ a b'a ye k'a fɔ tigilamɔgɔ diyanen ko bɛɛ b'a bolo mais ale min bɛ ala ko la su ni tele ala Taala kɛlen tɛ k'ale ka weleli jaabi ça n'a absolument rien à voir le fait que nous sommes des croyants n'oublions pas que Allah va nous éprouver nous sommes les plus éprouvés pourquoi parce que nous sommes tous des croyants. Je suis désolé, c'est une ancienne vidéo que j'ai regardée sur la prière nocturne. Alhamdulillah, vous regardez sur ma page, je ne supprime pas les vidéos concernant la prière. Alhamdulillah, je pense que vous allez voir les vidéos que j'ai fait sur la prière, Inch'Allah. Donc, Allahu Taala dalika limaniya ko madi ambe ma Allahu Taala bolala mokela ni ne lajrabili bawi surtout abedo kan bi shibe avancer la furuma latike lui folo. La personne prend de l'âge, que ce soit une femme, elle prend de l'âge, elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas encore mariée, elle prend de l'âge. Bon, cette personne, c'est pas parce qu'elle refuse le mariage, peut-être qu'il y a un man à follow. Oti la mo fana du toroni me ka kono. Aba fana ba ka so kono. Ayere sunguriyala o ka so kono. Ayere nana ba yere nyonga o tebe parce que ni muso fana mena so kono chokodo la. A chama na ni ba yere tebe. Parce que ba be duwa kele yebo kata furu. Donc slamo la lilikando la jarabili anya kuni limanyai. Anya kuni sabari. Anya sila Allahu Taala nya konona la. Fiye la jarabile. Dobe e bolo o te karama sera bolo mais e nya boni me karama sera ta fait. Donc les épreuves font partie de cette vie là. Bembalia Tchana muso fana wati dola, ça fait partie de la vie. Agnese akuna, ka sabari akoro, ka tani limaniaye, ka nyon famula sabati olekay. Gardiget, gweleya, obe adamade fanaka. Otani alaye, ka tani limaniaye, ikana da femfoyukum. Quelqu'un me pose la question. On a fait émission sur tout ça, les vaccins, on a déjà parlé sur ça. Regardez bien la page. Mohamed Diané rappelle l'islam, Inch'Allah. Prenez le temps, regardez bien les titres. Vous allez voir, alhamdulillah, on a même invité un docteur, Inch'Allah, pour nous expliquer tout ce qui concerne les vaccins, surtout la maladie qui est là présentement, qui est Corona. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc, émission minuni au kamama chamana ebe do page la ebe que tant faut prendre le temps parce que on ne parle pas toujours sur les mêmes sujets tout le monde fona anya sujet koromando nana anka sujet korala domi c'est comme ça on fonctionne inchallah ala ma no yala donc ame kumana la jarabili le ka beya donc a foko dame la jarabili ni ala taala kitile ka la jarabili lola domi ko ala la ne fana ka herabe na daele bi wallahi na wati bana sela comme c'est un rêve.
ne tɔɔrɔla ko min na ne sɛgɛla ko min na et ala sina yɛrɛ k'o nɔgɔya k'a su ko donc a dɔn k'a fɔ jɔrɔ mɛna ɲaɲa épreuve mɛna ɲaɲa dan de b'a la waati le b'a la waati bɛ nin ko kelen kelenna bɛɛ la silamɛw an ye to an ka limaniya kɔnɔna na an ye to Alahu Taala ka lajarabili kɔ an y'a kunbɛn ni sabari ni limaniya ye an kana taa da danfɛn foyi kun n'o tɛ i bɛ nin la danfɛn dɔw kun i bɛ nin la ko dɔw kun i bɛ taa karamɔgɔsow bɛɛ la i bɛ nin tourne bɛɛ kɛ ala kitila min na o kɛtɔ waati min na n'o ma se a tɛna kɛ la ele yɛrɛ bɛ ban nin bɛɛ la sa i b'i sigi i b'a sɛgɛn i b'a décourager i b'i ka wari lata moriw ma ɲa bɛɛ ma lon dɔ tɛ i ɲinani yɛrɛ Alahu Taala bɛ sin ka i bɛ min kɔ ala bɛ sin k'a k'i ye mais a dɔn k'a fɔ ko ala le tun ma di a ma fɔlɔ ala le tun ma waati latigɛ fɔlɔ donc ko bɛɛ n'a waati Alahu Taala bolo donc alhamdulillahi rabbil alamin ne b'a dɔn k'a fɔ tunkan bana stress do stress bɛ sɔrɔ mun fɛ o de ye nin haminako sugu ye denko problème min kan n denw bɛnnen tɛ tubabu ye n denw minɛ n na n denw tɛ n kumakan lamɛnna ne yɛrɛ ni n cɛ bɛnnen tɛ bon na waati bɛ kɛlɛ waati bɛ mankan ne yɛrɛ bɛna furu sa waati bɛ ne ka baara yɔrɔ la problème bɛ ne kan n yɛrɛ tɛ se la économie kɛla anw ka ɲɛnamaya bɛɛ dalen bɛ nin la tunkan na si c'est pas un problème de foyer c'est un problème de travail soit c'est un problème de santé donc aujourd'hui c'est de ça nous vivons mais si nous savons très bien que ça fait partie de la vie il faut te donner à Allah subhanahu wa ta'ala acceptons ce que Allah subhanahu wa ta'ala met sur notre chemin. Allah peut t'éprouver même avec ton mari. Tu peux être éprouvé même par ta femme. Tu peux être éprouvé même par tes propres enfants. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait, c'est Allah seul qui sait pourquoi il a fait ça. Si tu ne veux pas, si tu n'es pas d'accord, si tu dis Dieu, ce que tu as décidé pour moi dans ma vie, je ne suis pas d'accord, ah, mais mon frère, tiens-toi prêt. Parce que tu vas beau tourner, tu vas beau marcher, tu vas beau appeler, tu vas beau consulter, tu vas beau te déplacer pour aller voir les gens, pour te venir en aide, ils ne pourront rien dans ta vie, ils ne pourront rien faire, ils ne pourront pas changer ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé dans ta vie. Personne ne peut. Je te donne un exemple, hein, un calcul tellement facile à comprendre. Essaye de diviser ta... exemple, si tu as 50 ans, essaie de diviser 50 ans en 3 parties. 50 ans en 3 parties. C'est-à-dire, je peux dire, 15 ans, ça fait 30 ans. On prend l'autre 15 ans, même si ça ne veut pas 50 ans, ça on prend 45 ans. Ok, moi j'ai fait 2 fois 15, ça fait 30 ans. Durant mes 30 ans, comment j'étais? J'étais un jeune, ou bien j'étais une jeune fille. Je partais à l'école. J'étais avec mes amis. Le temps a changé. Aujourd'hui, je suis marié. Je ne suis plus un célibataire. Je suis dans mon foyer. Donc, il y a eu un changement déjà dans ta vie. Et le changement dans ta vie, là, est-ce que tu as réfléchi un jour pour dire que, mais, comment ta vie a pu changer comme ça tout d'un coup? 10 ans passés, j'étais seul. Mais aujourd'hui, tu te retrouves avec 4 ou 5 enfants. Mais est-ce que nous nous sommes posé cette question-là? Quel changement dans ma vie? Regarde un peu tes anciennes photos de 15 ans passés, 20 ans passés. Quand tu te regardes, tu regardes un peu le passé et puis tu regardes le présent, mais il y a une très grande différence. Souvent même, il y a une photo de Mongola. Il va dire que vraiment, moi j'étais bizarre. Et bon, le filles, vraiment, j'étais bizarre. Wallah, tu n'étais pas bizarre. Au fond, tu étais masha'Allah. Mais Allah Ta'ala, la tarikabunna tabaqan an tabaq. Abibo étape de là. Abibla étape de là. Donc, Ibn Abla étape là. Al-Nil la jarabilib nana kana laïka. Dis-toi qu'alhamdulillah. Nous qui sommes ici, Tunkana. Ala tano bado fana me an kande muna ele koko barako gbele anime sebe côté mais en même temps ele be jamana dola ibe se ki yere soigner ele be jamana dola ni opération bana blalima ite slam ibe ta katika opération que sans problème
Elle est jamana dola. Si tu as la maladie de, comment on appelle ça, insuffisance rénale, qui est dialyse les là. Mais aux États-Unis, en Europe ici, bêta katika dialyse qui est sans problème. Mais imaginons dans les autres pays qui ne sont pas développés comme les États-Unis, mais l'Europe, ou bien l'Australie, ou le Canada. Mais ceux qui sont malades, pour kata dialyse, s'ils n'ont pas de prise en charge, imaginons qu'on a quelqu'un qui est malade à la maison chez nous, on n'a pas cette possibilité de venir en aide à cette personne. Mais même pour faire simple dialyse. Mais nous sommes dans un pays, il y a des dialyse qui il y a des gens qui tama kati kewali bela, il y a des gens qui fambe. Donc ni ne dunia la tige, elle est jonko dola kasoro oyere eta o kadibale. Imaginons ceux aussi qui sont dans les pays qui ne sont pas développés comme on met jamana minula. Dialyse ko yoko beta kato joliko. Imaginons quelqu'un qui est dans un village ou bien dans un campement, qui a cette maladie? Quel médecin, docteur Manebe, médecin Manbe, village nina ka foko, alala bana mi mala kwa ni dialyse kaka. Mais au village, ils vont pas savoir. Ils vont te donner les médicaments traditionnels. Ils vont te donner les médicaments traditionnels. Tu es en train de mourir à petit feu devant eux. Pourquoi? Parce que c'était au lieu pour te prendre pour t'envoyer en ville. Ils n'ont pas moyen de bolo. Au lieu de chi foro lale, au lieu de kopeka foro lale. Donc, wallahi, Allah tanore. Dusukase mi mikani abuyere la. Mogo be situation de la niña talaoye. Ibe chi afola alhamdulillah, alhamdulillah. Mais qu'est-ce qui te manque? Tu arrives à manger à ta faim. Quand tu as faim, tu rentres dans ta chambre, tu ouvres ton frigo, tu prends la nourriture, alhamdulillah, tu manges. Mais dobe au tede. Donc, à faire quel ne veut qu'à télécolo. Donc, à faire quel ne veut qu'à télécolo. Si le midi, si tu n'es pas à la maison, ni domine foliko kababana. Peut-être faut ni voilà qu'à ta mendier. Tu vas aller mendier chez les gens. Mais alhamdulillah, Allah Ta'ala qui est Seigneur Kaboni Bema. Maintenant, la déribelle min l'anime est quand auquel la sababouye ka dunia est negebuile là. Mais non, mon dunia ben negebuile là. Parce que ni la déribelle ou la demande de quand dunia est kasabe chi onunale. Il y a d'autres même qui obé saya préféré à alnine est tout ça là. Ne balmacha ni ne balmamuso aïe. On doit combattre ça. Laisse le temps au temps. Laisse Allah subhanahu wa ta'ala décider. Allah il a un plan pour tout le monde. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a tous créés. C'est Allah qui décide de ce qui peut nous arriver ou pas. Si Allah subhanahu wa ta'ala décide à ce que tu rentres dans un coin, Wallah il bétaille. Anyala ta'ala kun malonde. Ni me folle ka ambela ka foni la na raisonnement. Ha mune bene ka kola ni ne karama sira le benko ni ndola ko kola te nyambolo i yere maboni kuma bela ni islama nyuma kuma kante ni foye ko bedi alama ko bena wati do ala be kiti kola wati mina aketo o wati le no wati fanamase ateke ame ala le dali kalima nyakunyma di ambema Allah taala bolala mokela que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la bonne compréhension, que Allah fasse de nous des gens de tawhid, que Allah fasse de nous des gens qui reconnaissent des vrais reconnaissants, que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.